the name of the game. Welcome back to Rustling 100% Pure Football presents the name of the game of football. Spanish La Liga, the very last game, Malaga versus Real Madrid. Yes, Khelma, Real Madrid le ek anka matra ल्याए तापनि Real Madrid बन्ने थियो champions of Spain for the 33rd time. Obviously, Zinedine Zidane's Real Madrid, they were not looking for a draw. They were looking for all 3 points. They are such a positive side. अनि बार्सिलोनालाई के भइरहेको थियो त मालागाले रियल मैड्रिड विरुद्ध जित्नुपर्ने थियो बार्सिलोनाले आफ्नो खेल जित्नुपर्ने थियो both the game happened at the very same time. It was a suspense throughout 90 minutes, but Real Madrid, their form in this particular season, especially Cristiano Ronaldo, he has been brilliant, and in this particular game as well, he was a big influence. So that was Real Madrid beating Malaga in the very last game as well. They just needed 1 point, but they managed to grab all 3 points. And congratulations to Real Madrid winning the trophy after 2012. They actually needed this trophy, and they, not the Champions League, but this particular La Liga was so very important to them. And right here in my studio, I have Aavas Parajuli ji, and he is a big fan of Real Madrid. Congratulations to you. First of all, dominance of Barcelona has been for such a long time. You particular decade, since the tiki-taka and Pep Guardiola's era, your completely dominations, not just in Spanish football, but throughout the world. And time and again, Real Madrid let a challenge. They are a top side. Your particular season, the influence of Zinedine Zidane from last year, how big an importance was that? Absolutely, Zinedine Zidane impacts Real Madrid for the past 15 years. Since the time he signed in 2001, 15 years, but he was not only as a player, but as a technical advisor, as an assistant coach, and Castilla coach, Real Madrid B team, so coach. So overall impact your whole season, Zidane has known the team throughout his career. So I think it has created this success. If we look at Pep Guardiola, he started playing, he grew up in Barcelona academic system, he started learning from the top coaches, and he became a coach, he was such a fabulous player. This day, Zinedine Zidane, the team खेलिसकेर Real Madrid beginning, I think he felt at home. This was, he never looked back, he was there, till now he is there. And त्यसले कस्तो big influence पार्छ नि player अब जुन हाम्रो जुन अहिलेको squad छ the senior players who have been in the club for last 6 or 7 years straight, and two players are Zidane सँगको जुन relationship छ that has become very much stronger. So that's why I think यो नै main कुरा हुनुपर्छ है एउटा tournament, especially league जित्नको लागि it goes on throughout the year. यसमा चाहिँ team lucky भएर जित्दैन के team best नै हुनुपर्छ, just like Atletico Madrid few seasons back, they were the best team, that's why they won. So this it's time not just about one game, it's one game throughout the season. So influence of Zinedine Zidane was there, but तपाईको लागि as a whole team हेर्ने हो भने हैन, how do you say yes the team is there हैन, तर एउटा driving factor या what was there कि यो season उनीहरुले लीग जित्यो? अब actually अब यसलाई भन्दाखेरि त I can go on and on for यति धेरै फ्याक्टरहरु त, तर peak point भन्दाखेरि I think two players ले गर्दाखेरि एकदम impact गरेको. One is Sergio Ramos, because he has been there and he has been the leader. एकदम त्यो pivotal goals like when it actually needed. Yes, absolutely. Against those team, जुन त्यो टिमको जुन त्यो लेभलको टिमहरुसँग जुन चाहिँ बार्सिलोना हार्यो. त्यो सेम लेभलको टिमहरु जसँग चाहिँ बार्सिलोना were unable to beat them. So Sergio Ramos was there. So त्यो पार्टको लागि नि अर्को पार्ट चाहिँ नि Ronaldo has always been there. He has proven himself time and again. Definitely. So I don't need to speak about him anymore as well. अनि मलाई एकदमै चित्त नबुझेको कुरा रोनाल्डो आफुलाई पनि the whistling from the fans. Every player, he cannot do 100% each and every game. And sometimes it's a physical game, अलिकति hurt भएको हुन्छ, mentally physically tired भएको हुन्छ. But I think 100 out of 99% of game he's done it. Yes. Santiago Bernabeu crowd ke त्यही problem लाग्छ के मलाई, because that's the reason why Iker Casillas left. Because last को few games मा
अलि नराम्रो खेल्यो त्यसपछि बु गर्न थाल्यो त्यसपछि त्यस्तो क्लब लेजेन्डलाई अब he was so depressed and पहिला गरेको कुराहरु बिर्सिन त्यति चाँडै चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ के हैन अनि त्यो क्राउडलाई पनि साइलेन्स त गरिदियो हजुर आखिर रोनाल्डोले अनि आई थिंक द रोटेसन पोलिसी द जिनेडिन जिडान हजुर एकदम रोनाल्डो इज 32 he is no more 27 अनि जुन प्रकारले स्मार्टली उनलाई रेस्ट गराउँदै खेलाउँदै रेस्ट गराउँदै आई थिंक दैट मेड अ बिगर इन्फ्लुएन्स है एकदम त्यो जुन लेटर स्टेजेस अफ द गेम हुन्छ नि अराउन्ड 70s मा जब बेन्जिमालाई सब गरेर भास्कोइज अथवा एसेन्सियोलाई ल्याउँछ त्यसपछि रोनाल्डो चाहिँ फ्रन्टमा खेल्छ सो जस्ट फक्स इन द बक्स भने जस्तो के सो त्यही भएर पनि बेन्जिमाको त्यो रोल चाहिँ नि एकदम मिलिरहेछ अहिले द्याट्स वाइ मोराटा स्टार्ट गरेछ छैन बेन्जिमालाई गराइरहेछ सो ओभरअल जिदान हेज बीन अ ब्रिलियन्ट माइन्ड त्यसरी सो च्याम्पियन्स लिग फाइनल कमिङ अप हाउ डु यु सी दिस गेम एकदम टफ छ अब इट वुड बी हुन्छ नि अब इट्स एनीबडीज गेम एनीबडीज गेम नो वान्स फेभरेट छैन फेरि अब फुटबलिङ को अब त्यो हुन्छ नि गड वुड बी शाइनिङ अन जियानलुइजी बुफन भनेर भने जस्तो डर लागिरहेछ बिकज ही हेज येट टु विन द च्याम्पियन्स लिग अनि जस डर लागिरहेछ. But it's going to be a great match. Great game. Dream final. Dream final. All right. So the next game that we're going to talk about is, of course, Barcelona versus Eibar. Barcelona ko antim khel. Yo khel jitera matra pani Barcelona pugdaino थियो. They had to wait for the result, and they needed a positive result from Malaga against Real Madrid. But obviously, as we said earlier, Real Madrid le jityo and Real Madrid won the league. But let's watch the game between Barcelona and Eibar. So that was Barcelona beating Eibar 4-2. Messi again scoring and missing the penalty as well. He scored 37 goals. Messi, amazing player. And he is such a big player. When needed, he's always there. Barcelona ko yo pali ho top अगाडि को फ्रन्ट लाइन एकदम स्ट्रङ देखियो सबै चीज भइरहेको थियो बट समथिङ वेन्ट रङ इन द मिड एन्ड डिफेन्सिभमा दे वर नट क्वाइट द सेम when back in the era जस्तो भयो. Absolutely. अब कम्पेयर टु रियल मैड्रिड सँगै कम्पेयर गर्न हामीलाई रियल मैड्रिडको बेन्च हेर्दाखेरि एसेन्सियो, भास्कोइज, हामेज रोड्रिगेज थियो. त्यस्तो बेन्च तर बार्साको बेन्च हेर्दाखेरि हाम्रो एन्ड्रे गोमेज अनि पाको एल्कासेर त्यस्तो प्लेयर थियो. सो कम्पेयर टु त्यही भएर पनि बार्सेलोना त्यो पार्टमा चाहिँ ल्याक गरे जस्तो लाग्यो. डेफिनेटली. अनि अब यो पर्टिकुलर सिजनबाट अभियसली लुई एन्ड्रिके जानी भन्ने आइसकेको कुराहरू अनि अब I think Barcelona is in a transition era भन्छ के म हो. They have the three influential players. तर three influential players ले मात्र त गेम जितिन रहेछ नि त. यो सिजन इनिएस्टालाई मिडमा धेरै गाह्रो भयो नि. He did not have the support that he used to have when Xavi and all those players were around him. But now I think they will need to change a lot. अब नेक्स्ट सिजन चाहिँ नि आई थिंक रिभोल्युसन नै हुन्छ होला सबै. अब रियल मैड्रिडको पनि फ्यु प्लेयर्स जान्छन् अनि अब इन रिसेन्ट 2-3 इयर्समा अब मोड्रिच भयो, रोनाल्डो, रामोस विल अल्बो बी सबैजना आफ्नो एज भन्दाखेरि माथि जान्छ. सो यो सिजन अथवा नेक्स्ट सिजन धेरै चेन्जेसहरु आउँछ in the whole format of Real Madrid and Barcelona. So we'll see new challenges coming in. If this era was Ronaldo and Messi, maybe we'll see some other players coming in. It's always fun. El Clasico भन्ने बित्तिकै Real Madrid Barcelona भन्ने बित्तिकै we've always seen like from Johan Cruyff era देखिको Botaguinho era देखिको they've always had classic players. त्यो चाहिँ रमाइलो हो. And talking about the whole season, Atletico Madrid struggled at the very beginning, but at least they managed to finish third. Sevilla, who had a brilliant run at the very beginning, now they have finished. But these four teams, यो चारवटा टिम हेर्दाखेरि चाहिँ deserving च्याम्पियन्स लिग क्वालिफायर्स जस्तो लाग्छ नि. हजुर एकदमै त्यो कन्सिस्टेन्ट टिम हो के दुईटा चाहिँ. अब एथलेटिको मैड्रिड चाहिँ रिसेन्ट 2 इयर्समा चाहिँ अलिकति घटेछ परफर्मेन्स. अब लाइक्स अफ डिएगो कोस्टाहरू पनि बेच्यो. प्लेयरहरू स्ट्राइकरहरू पहिलेदेखि नै अग्वेरो भयो, हाम्रो फ्याल्काओ भयो, त्यस्तो प्लेयरहरू आएर अनि गइरहेछ. सो अब त्यो प्लेयरहरूलाई रिटेन गर्न सक्नु पर्यो. तर मलाई अर्को एउटा पछि के पनि लाग्छ नि एथलेटिको मैड्रिड र डिएगो सिमियोनेको स्टाइलमा दे वान्ट टु प्ले फिजिकल स्टाइल. दे वान्ट टु प्ले लाइक एकदम रनिङ एकदम ग्राइन्डिङ the result type of. I think some of their top players are getting old for that particular system just like and they need to find few players जहिले पनि एउटै कन्डिसन एउटै लेभलमा परफर्म गर्न सक्दैन नि. सो आई थिंक त्यो अल्टरनेटिभ्स भयो भने एथलेटिको मैड्रिड आल्सो अ ग्रेट टिम. च्याम्पियन्स लिगकै भन्दाखेरि त्यो सक्सेसफुल जर्नी भइरहेछ. सो मेबी एथलेटिको मैड्रिड पनि इन रिसेन्ट इयर्समा स्क्वाड चेन्जेसहरु देखिन सक्छ है. एन्ड दे क्यान बी अ बेटर साइड है. अब साम्पियोलीको कुरा गर्ने भने ही हेज बीन एन एक्जाम्पल. त्यति सानै टिम भन्छु म सिभिएललाई लुकिङ एट रियल बार्सिलोना एन्ड अल दैट बट दे डिड म्यानेज टु पुल अफ रियली गुड रिजल्ट. अहिले राम्रै पोजिसनमा हो. यो होल ला लिगा
एज अ होल माथिदेखि तलसम्मको टिमलाई हेर्ने हो, सबै चिज हेर्ने हो, कम्पेयरिङ इट टु प्रिमियर लिग, बुन्डेसलिगा हेर्ने हो भने तपाईँ कुन स्ट्यान्डर्डको लिग भन्नुहुन्छ ला लिगालाई? आई थिङ्क यो ला लिगामा चाहिँ मोर अफ अ हुन्छ नि नट ट्याक्टिकल गेम हुन्छ लाइक अब जुन यसमा हाम्रो के अरे इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा हेऱ्यौँ भने इट्स प्योर ट्याक्टिकल, पुरै अब डिफेन्सिभ एक गोल हान्यो भने पुरै डिफेन्सिभ हुन्छ। तर ला लिगामा चाहिँ त्यस्तो छैन। रियल म्याड्रिड पनि इट्स नट अ डिफेन्सिभ टिम, निदर बार्सिलोना एकदम तिनीहरूलाई एट्याक गरिराख्नुपर्छ, क्राउडले पनि त्यही मागेको हुन्छ। हजुर, सो एकदम यो टप लेभलको आई डोन्ट कम्पेयर हुन्छ नि अरू टिमसँग यस्तो लेभल यस्तो छ भनेर, तर it had its own charm. एकदम आफ्नो छुट्टै एउटा चार्म छ र छुट्टै रियल म्याड्रिड बार्सिलोनाकै लास्टमा गएर चाहिँ राइभलरी देखिन्छ कि। सो समटाइम्स चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ नि जुन प्रकारले सिभिया यसपालि अगाडि बढेको थियो, आई वान्टेड देम टु पुश टिल द भेरी एन्ड एज वेल, तर उता डेप्थ इन स्क्वाडमा अलिकति कमी थियो। तपाईँले कुरा गर्नु एथलेटिकोमा डेप्थ इन स्क्वाड अलिकति कमी छ हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि एन्डसम्म त ठेल्न सकेन। बट टिल टुवर्ड्स द मिड सिजन मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो। एकदम त्यो जुन रियल म्याड्रिडलाई 40 गेम अनबिटन स्ट्रिकबाट त्यो 2-1 हरायो नि, सो त्यो पोइन्टमा सिभिला वाज एब्सोल्युटली टु द टप के। त्यसपछि बिस्तारै खसेपछि। So this season is obviously not yet over for you. You still have one of the biggest game to still play. You might just win the double this season. Your particular squad, looking at Zidane and his philosophy and everything, how do you now see the next year coming up? Not just you, Barcelona and all the other teams as well in La Liga. अब young players-हरुलाई चाहिँ अलि चान्स दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। They are young players रियल म्याड्रिडमा पनि, अब लोन आउट प्लेयर्सहरु पनि छ, त्यो नेक्स्ट सिजन पनि आउँछ होला। सो यो हुन्छ नि सबैले अब लोन आउट यङ प्लेयर्सहरुलाई ट्यालेन्ट थियो, लाइक पिक इयर्स अगाडि 22 23 भयो भने लाइक तिनीहरु 28 सम्म चाहिँ नि दे वुड बी सेटल एट द क्लब, दे विल जस्ट हैव देयर पिक करियर्स एट द क्लब। अनि त्यसरी चाहिँ नि फ्लोरिश हुन सक्छ। And do you see your team again defending the title next year? Yes, of course. With the same amount of players, enthusiasm and influence, the flair, I think we can still defend it because we need to defend. अब बार्सालाई यत्रो 2 वर्ष लगातार जितेर फेरि अब हामीले 2006 मा जित्यो, 7 मा जित्यो, त्यसपछि डाइरेक्ट 12 मा जितेको थियो, अब भर्खर 17 मा। सो अनि अझ हाम्रो चाहिँ रियल म्याड्रिड फ्यान्सहरुलाई चाहिँ नि ट्रेबल जित्नेको क्रेभिङ भइराछ के अहिले। बार्साले चाहिँ हजुर ट्रेबल चाहिँ नि। So you just might need few more good players in the bench as well. You already have a strong bench and को 11 र को बेन्च भन्ने छुटाउनै सकिदैन। It's according to the nature of the opponent that Zidane picks up the team, so it's going good till now. So in recent games also last ko kuनै games ma the bench ko player jun sec B team थियो, they were playing like quite brilliant. So maybe few more luck, a little bit of luck, maybe they can win a treble next season. I would like to wish you all the very best and congratulations for this year. Thank you so much. Thank you so much. The name of the game.